Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kitabul Jumu'ati. Kitabul Jumu'ati bidammil mim, Jumu'ah. Aneka oleh baca Jum'ah, boleh dibaca Jumu'ah. Cuma sebagus ini kan kalau dhammah mimnya. Karena di Al-Qur'an juga pakai dhammah mimnya. Maning Qur'an tak oleh apa? Idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumu'ati. Jumu'ati. Pemain Quran Jumu'ati. Coba akan tabas di kiri. Nah, kira sering orang baca Jum'ati sendiri. Oh, mau orang yang terima surat kasa Jum'ah saja. Yang Al-Quran. Tak bisa kalau di Al-Quran. Kalau di kitab boleh. Kayak Al-Quran tak benar. Karena emang sudah begitu. Semua teksnya Al-Quran itu Jumu'ati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nahnu al-akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina thumma hadha yawmuhum alladhi faradallahu alaihim fakhtalafu fihi fahadana Allahu lahu fannasu lana fihi tab'un al-yahudu ghadan wan nasara ba'da ghad. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa yastanna wa yamassa tiban iwajad. Jadi kalau ihram wajib. Kalau enggak sunnah mandi, besok itu dianjurkan mandi bersih. Kemudian menyentuh harum-haruman. Bisa pakai minyak wangi pada mata. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yawmal jumu'ati ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fis sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha bis sa'ati ar-rabi'ah fakannama qarraba dajajatan wa man raha bis sa'ati al-khamisah fakannama qarraba baydatan bayda fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una adh-dzikr. Jadi makan dibudi oleh telur niki. Makan buat ngade oleh onta di segentong namanya mana? Atandu. Mata bisa ambil aja. Mentang jawab aja telur. Jadi pentingnya khutbah, dari pentingnya nih kan. Jadi malaikat nih kan pun tak nulis pun. Jadi konsentrasi kepada khutbah. An Salman al-Farisi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min at-tuhri wa yaddahin man duhnihi أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب فقال أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. عن عمر رضي الله عنه أنه وجد حلة سيرا عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة والوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة مطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب akhan lahu bi Makkah musyrikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula asyqa ala ummati aw 'ala an-nasi la amartuhum bis-siwak ma kulli salah. Insyaallah.
Jadi penting siwak. Sampai Rasulullah mengatakan seandainya tidak memberatkan untuk umatku itu atau kepada manusia, aku perintahkan mereka dengan siwak. Masyaallah, jadi penting. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksartu alaikum fis siwak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته ورجل راع بأهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Ini pelajaran cerita oleh panjenengan mereka setuju di tanggung jawab dan tanggung jawab kita kan itu amanat yang besok akan dipertanggungjawabkan bakal ditanya lagi oleh sampeyan yang lebih imam orang laki orang bini yang sepuh anak orang bini kemudian laki artinya keluarganya compon khadam pembantunya juga dia sebagai penjaga pemimpin juga kepada harta majikannya dari waladannya lagi terselamat kalau sampai. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahnu al-akhirun as-sabiqun taqaddama qariban wa zada huna fi akhirih thumma qala haqqun ala kulli muslimin ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Jadi wajib setiap orang muslim ini kan seminggu sekali ya, setiap 1 minggu 7 hari mandi bersih. Yang dimaksud adalah hari laku ini ke praktek mandi karena untuk melaksanakan sholat Jumat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nasu yantabuna yaumal jum'ati min manazilihim wal awali wa ya'tuna fil ghubar wa yusibuhumul ghubar wal araq wa yakhruju minhumul araq fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa indi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahhartum liyaumikum hadha. Buat bersih setiap hari Jumat maksudnya begitu. Jangan serambon pabida palayan dengan hari-hari yang lain. Wa anha radhiyallahu anha Aisyah qalat kana an-nasu mahanatan anfusihim wa kanu idza rahu ila al-jum'ati rahu fi hayatihim wa qila lahum law tasaltum. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ah hina tamilu syams. Rasulullah salat Jumat ketika matahari sudah mulai condong, gitu kan? Miring. Artinya pun cek zuhur masuk. Wa anhu radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bardu bakkara bis-shalah wa idza ishtadda al-harru abrada bis-shalah ya'ni al-jum'ah. Jadi kalau musim dingin Rasulullah melaksanakan sholat Jumat bengadeg. Enggak makan kan? Musim hujan, musim dingin bengadeg. Tapi ketika musim panas memundurkan. Ngabudi. Seneca. Jadi ini Rasulullah punya strategi oleh panjenengan sholat nikah khidmat nikmat. Jadi bengadeg. Sesuai kalaban sedua. Subhanallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Luar biasa itu. Maka perlu tahu semuanya takmir masjid itu. Jadi begini Rasulullah kalau Jumat. Karena kebiasaan kita tidak ada kan, kalau rata tapi hujan panas pada tapi. An Abi Absin radhiyallahu anhu annahu qala wa huwa dhahibun ila jumu'ati sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
man yaghbarat qadamahu bi sabilillah haramahu 'alan nar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuqima ar-rajulu akhahu min maq'adihi wa yajlisa fi qila al-jum'ah qala al-jum'atu wa ghairaha. Allah kente kan nak kancana inore ki pasti kente biar tempat duduknya kan orangnya mana entar kamas ini kan jadi kente Allah. Anisa ibn Yazid radhiyallahu anhu qala kana an-nida'u yawm al-jum'ati awwaluhu idza jalasa al-imam 'ala al-mimbar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar wa Umar falamma kana Utsman wa qasrun nas zada an-nida' ats-tsalitsa 'ala az-zawra. Jadi di zaman Rasulullah, di zaman sahabat Abu Bakar, di zaman sahabat Umar adzan sekalian Jumat. Adzan satu kali, setelah sahabat Utsman adzan menjadi dua kali. Sampai semakin sudah banyak begitu. Allah ya begitu ya. Wa anhu radhiyallahu an fi riwayatin qala lam yakun lin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adhdhinun ghairu wahidin wa kana at-ta'dhinu yawm al-jum'ati hina yajlisu al-imam 'ala al-minbar an Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma أنه جلس على المنبر يوم الجمعة فلما أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر قال معاوية الله أكبر الله أكبر وقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال معاوية وأنا ولما قضى تأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. حديث سهل بن سعد في أمر المنبر تقدم وذكر صلاته عليه وريوعه القهقرة. وزاد في هذه الرواية فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا وتعلموا صلاتي. An Jabir bin Abdullah anhuma qala bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idh aqbalat 'iru tahmilu ta'ama faltafatu ilayha hatta ma baqiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajulan fanazalat hadhihi al-ayah wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Masyaallah, nikah boleh. Penting nikah. Jadi sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu cerita ketika kami bersama Rasulullah salat saling gusti kanjeng Nabi. Mereka berjumat tepat Jumat. Tiba-tiba datang tahmilu ta'am, rombongan ontah nyambi ke kanan, nyambi maka faltafatu ilaiha. Pasti aku jeung nikah ya salat Jumat nikah. Atau legapi kau entah senyambi makanan hatta ma baqiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajulan. Pas lainnya keluar lebih. Jadi ning masjid nih kan orang keluar entar kau entah senyambi maka sampai kayak 12 orang 12 jadi sudah ditinggalkan itu pada waktu itu. Cet buruk masalah turun gitu. Jadi masalah dalam PC nikah memang godaan yang sangat berat ini. Padahal nggak makan kalau sampean umpama pada pengajian Bukhari dekik san mulai oleh beras 5 kiloan, gula 5 kilo. Antri mereka ada. Antri mereka orang tuh. Kita kalau orang saya ucap macam kok beri kenangan, kok entar dekik kan sini. Itu berenda lima booking nggak ada. Masya Allah. Nah, nikah coba bayangkan sampai Allah negur nih fanazalat hadhil ayat sehingga turun ayat ini wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka. Jadi ketika mereka melihat dagangan saya jual nangge mereka langsung lalai berkah keluar wa tarakuka qaimah mereka meninggalkan engkau cuma
Coba Rasulullah parapan khutbah etika. Jadi nasi man, masya Allah. Karena bedong tersebut Bedong teneka. tersebut ada error. Senyum makanan di daerah. Oleh mbak mesti kita. Makanya mereka pas yoga di minggu khutbah itu setelah sholat. Sebagaimana Jadi di zaman Rasulullah itu awalnya khutbah itu sebelum khutbah itu setelah sholat. Jadi sholat dulu baru khutbah seperti Idul Fitri dan Idul Adha itu Jumat. Nah, karena peristiwa ini terjadi maka dirubah oleh Allah. Di hadapan Maria Bejeng Rasulullah khutbah beda ontah, gitu kan, rombongan nyambi. Ini kebetulan cuma nyambi forum bagus nih. Cuma saya ingat dengan bu, nyambi buang pote gitu. Kasih mapan, pas mana cuan mereka model. Nyambi kopi, pokok pun macam-macam nih dengan pas Rasulullah ya cuman watoroku ka qaima mereka meninggalkan engkau qaiman dalam keadaan berdiri. Masya Allah mereka pas Rasulullah tak sabar. Masya Allah mungkin Rasulullah nikah hatinya seperti tadi malam disampaikan dipenuhi dengan hilm, dengan kelembutan, dengan ilmu, dengan kesabaran. Masya Allah luar biasa. Allahumma Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabu sholatil khawf. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama raja'a min aswab la yusalliyanna ahadun asra illa fi bani Quraidah wa udraka ba'dahum asyura fi tariq faqala ba'duhum la nusalli hatta ta'tiyaha wa qala ba'duhum nusalli lam yurid minna dalika fadzakaru dalika li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annaf ahadan minhum. Neka penting juga diingat, neka perengaki, neka pelajaran yang sangat berharga. Seneka pustikan Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata kepada kami sahabat ketika pulang dari perang Ahzab. Ya. Rasulullah mengatakan jangan kalian sholat ya, asar la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Kalian tidak boleh sholat ya, asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Itu satu tempat sana, tempatnya orang Bani Quraidah. Jadi pada kelompok mereka mulai mana dari perang pas Rasulullah ada andai cakap jangan asar kecuali di Bani Quraidah. Silakan pulang. Fa'adraka ba'dhum asar fi tariq. Nah, sebagian dari kelompok mereka mendapatkan asar di perjalanan. Kita ada Pak ke Bani Quraidah mereka apa jam asolat. Faqala ba'duhum, selain tak ada asar mereka para sorong apa matahari akan terbenam. Waktu asar dah lama lagi habis. Nah, tadi hujung-hujung kantor. Maka sebagian mengatakan la nusalli hatta na'tiha, jauh tak apa jengah sampai dapat ke Bani Quraidah. Jadi bertentangan sahabat mereka pada sahabat. Orang-orang pintar ini. Orang-orang yang sama-sama mulia. Wa qala ba'duhum bal nusalli. Kok bojeng dinak bailah. Kok tak bojeng dinak, tak kejepok je asar. Kemarin tak ada asar. Habis waktu asar. Yang satunya, aku tak mau sholat sampai kecuali nyampe di Bani Quraidah. Kenapa? Karena Rasulullah perintahkan saya jangan sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Nah, lam yurid minna dzalik, tidak pada mau itu. Nah,
Sampun mare bade sak bojong bade sak apa? Jadi bade sak bojong sebelum Bani Quraidah, bade sak bojong Bani Quraidah. Tapi sudah qada itu. Sudah kok qada begitu. Fadza kalau dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka itu menceritakan, fadza kalau mereka bercerita dzalika kepada peristiwa itu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Falam yu'annif ahadan minhum. Maka Rasulullah tidak menyalahkan salah satu di antara mereka. Tidak dianggap salah. Pada benar lah. Seakan-akan begitu, ya. Jadi kalau sampeyan nekat bisa berijtihad, artinya bisa mengambil pilihan. Tak pada ini kan biasa, ya. Cut lambo ini kasih pun tak pada sahabat. Dan Rasulullah tidak menyalahkan. Siapa yang Bani Quraidah tidak salah, karena memang sudah perintah Rasulullah. Yang sholat di sebelum Bani Quraidah tidak disalahkan. Kenapa? Karena memang kalau dilanjutkan tidak menutupi waktu sholat, gitu ya. Baiklah Muhammad. Mari, itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul Aidain. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tuganniyan bi gina'i bu'asa fattaja'a 'ala al-firashi wa hawala wajha wa dakhala Abu Bakar radhiyallahu anhu fantakharani wa qala mismaratu syaitan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala da'huma falamma ghafala gumastuhuma fakharajata an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitr hatta ya'kula tamaratin wa fi riwayatin anhu qala wa ya'kuluhunna witran anil bara radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tubu faqala inna awwala ma nabadahu bihi fi yaumina hada an nusalli summa narji'a fananharu faman fa'ala faqad asaba sunnatana wa anhu radhiyallahu anhu qala khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da sholati faqala man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka wa man nasaka qabla sholati fa innahu qabla sholati wa la nusuka falahu faqala nusuka lahu fa innahu qabla sholati wa la nusuka lahu faqala Abu Burdah bin Niyar halul bara ya Rasulullah fa inni nasaktu syati qabla shalah wa araftu anna al-yawma yawmul aklin wa syurbin wa ahbabtu an takuna syati awwal syatin tudbahu fi baiti fadabakhtu syati wa tagaddaitu qabla an ati shalah faqala syatuka syatu lahmin faqala ya Rasulullah fa inna indana anaqan lana jada'atan ahabbu ilayya min syataini afatujzi anni qala na'am wa lan tujzi an ahadin ba'daka an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitr wal adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bih as-salatu summa yansarifu fayaqumu muqabilan nas wan nasu julusun ala syufufihim faya'iduhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu an yaqta'a ba'san fata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi summa yansarifu faqala Abu Sa'id falam yazalin nasu ala dhalika hatta kharajatu Marwan wa huwa amirul madiyati fi alhan aw fitrin falamma ataital musalla idza minbarun banahu kasir bin salti fa idza Marwan yuridu ay yartakiyatu qabla an yusalli fajabattu bi sawbi fajabadani fartafa'a fa khata qabla shalah faqultu lahu ghayyartum fa wallah faqala ya Aba Sa'id qad dhahaba ma ta'lam faqultu ma a'lamu wallah khairun mimma la a'lam faqala innan nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da sholati faja'alna qabla shalah
عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولم يوم الأضحى وعنه رضي الله عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الأمر في أيام أفضل منها في هذا الأشهر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن التلبية كيف كنتم تصنعوه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه يكبر المكبر فلا ينكر عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an salatil lail faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili matna fa idha khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'atan kana tilka salatahu tawani bil laili fayasjudu as-sajdata min dhalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayatan qabla an yarfa'a ra'sa wa yarka'u rak'ataini qabla salatil fajri thumma yartaji'u ala shiqqati shikkihil aymani hatta yatiyahu al-mu'adzinu lis-shalah wa anha radhiyallahu Rasulullah itu gini, mendatang sepuh itu gini. Ini pernah diperhatikan dia begini Rasul. Jadi sepuh dan tembar semuanya. Mari dia kau di atas sufi gini Rasul. Sudah sholat qobliyah. Setelah sholat fajar ya, ada bajang kau di atas sufi begini. Tekan yang maksud begini. Itu nunggu sholat Subuh. Nanti aja neroen, panorok manusia. Ini kan memang. Tapi ada yang ulama ini kan yang mencontoh. Walaupun sebenarnya. Tapi kalau di sini kan tidak boleh duduk di masjid. Tapi di satu sisi ada ulama. Tak apa-apa masjid buat istirahat merebahkan diri. Iya, jadi ini kesunahan yang tidak dianjurkan kepada umatnya. Oh, Gitu. berlaku terhadap Rasulullah. Wayak rak'atan qabla sholatil fajr summa yattaji ala shikkihil ayman hatta ya'yahul muadzin li sholat. Sampai orang nikah terjun ada. Jadi andaikan nikah tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu. Tapi dikerjakan juga Boleh. tidak apa. Terus Wa anha radhiyallahu anha qalat kullal laili awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa intaha witrahu ila sahari. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Witir. Ya, seperti kita tarawih itu bagus. Wa anhu radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru 'ala al-ba'ir. An Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila. Nah, ini yang perlu kalian juga. Rasulullah itu bojong witir di atas unta gitu. Hah? Oh yang ini. Ya, oh, Rasulullah bojong nang salat witir di atas 'ala al-ba'ir. Minero sampean salah. Maksudnya kendaraan itu boleh, ya. Sampean bojong sebisanya, bojong witir. Bagus itu. Bagus. Terus ya sebisanya. Beri pas ruku ini sujud ini enggak. Sebisanya sambil sholat di atas kendaraan. An Anas radhiyallahu anhu su'ila aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi qala na'am faqila aw qanata qabla ar-ruku'i qala ba'da ar-ruku'i yasira. Wa anhu radhiyallahu anhu su'ila 'anil qunuti faqala qad kana al-qunut faqila lahu qabla
qabla ar-ruku'i aw ba'da. Qala qablahu qila fa inna fulanan akhbaru anka annaka qulta ba'da ar-ruku'. Qala kadzaba innama qanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ar-ruku'i syahran. Urabu kana ba'atha qaraman yuqalu lahu al-qurra'u zuha'a sab'ina rajulan ila qaumin minal musyrikina duna ulaik. Wa kana bainakum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdun faqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u alaihim. Wa fi riwayatin anhu radhiyallahu an qala qanata syahran yad'u ala ri'lin wa takwan. Wa anhu aidha qala kana al-qunutu fil maghribi wal fajr. Ya, jadi ini juga keterangan ya. Kunut itu boleh maghrib, boleh subuh. Bahkan kemarin sudah keterangan boleh kapan saja gitu ya. Asar. Asar terus zuhur itu ada kan kemarin kan? Iya. Oke. Pengalaman di Taufik Irmo? Macam konot pun boleh kas. Ada mungkin itu. Kasar. Yang benar konot subuh Nazila mendoakan itu kayak sekarang dengan yang itu. Ya, karena dalam keadaan genting sekarang dunia melihat keberadaan saudara kita yang di Palestina itu. Sehingga Kibadri mereka juga menjadikan ini rutinitas setiap 5 waktu malah Kiai Badri. Jadi duhur asar itu ada kunutnya semua. Itu sudah menjadi kebiasaan madrasah asas dulu kalau sholat. Sehingga itu terbawa Kiai sholat di mana saja pasti pakai. Sehingga beliau pernah ketika sholat zuhur itu pakai kunut, jamaah mengatakan, mungkin Kiai sedang dalam keadaan lupa gitu. Naik dulu ya subuh. Padahal memang sudah biasa. Nah, ini adalah bentuk sosial yang tinggi bagi setiap seorang muslim, katanya Hasan Baru, yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Sehingga doa kita itu ya, artinya kalau kunut nazilah atau kunut ya, mendoakan saudara-saudara kita itu sangat penting. Jadi sampai dalam sholat pun disertakan. Bahkan dia mengatakan sampai orang wafat pun doakan. Mereka meminum al-ahya minhum. Itu tidak ada di agama-agama yang lain begitu itu. Barokah bulan Recep, barokah bulan Syaban daripada Pak Ramadan. Dan tadi juga ada hadis tentang masalah Jumat itu bagaimana al-jid' ya, hanin mereka pohon kurma gitu. Setelah Rasulullah dibuatkan mimbar ruang berdekan pendek hadis nangis. Iya, ada di sini. Bisa dibuka itu halaman tadi itu bab salat Jumat itu. 515 hadis 19 halaman 145. Kana al-jid'u yaqumu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma wudi'a lahul mimbar sami'na lil jid'i misla aswatil ishar hatta nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu alaihi. Jadi adalah jid'i itu kaju lamatela itu kan. Itu penyandaran Rasulullah. Yaqumu alaih, kadang Rasulullah berdiri di atasnya gitu kan. Setelah Rasulullah dibuatkan mimbar, budi alahul mimbar, pas tayangku ini, tayangku. Waktu khutbah Jumat itu ya. Waktu Jumat. Jadi Rasulullah biasanya nyandar, biasanya Rasulullah nang enak ditempati duduk. Setelah beliau dibuatkan mimbar, ini tidak dipakai. Sami'na, maka kami mendengar lejid kepada kayu itu ya, misla aswatil isyar, bagaikan suaranya anak unta, unta yang merintih, menangis terseduh-seduh. Enggak seorang anak kehilangan ibunya gitu. Hatta nazala Nabi, sampai Rasulullah nekat turun dari mimbar sallallahu alaihi, turun dari
Fawadha'a yadahu alaihi, kemudian beliau meletakkan tangan mulianya kepada kayu itu. Disebut Rasulullah. Apa jangan cek nangis. Dalam riwayat yang lain diberikan pilihan. Ba'an pakun aku lompiko, tapi nang itunya Fatabah ban milal bilan yang akhirat iswarga. Aku lompiko para wali-wali Allah misangko. Pas esok tak nangis kajune. Milal yang iswarga. Masya Allah. Kajune kan nangis. Kayuna menangis karena terpisah dengan Rasulullah. Sehingga Rasulullah turun dari mimbarnya. Masya Allah. Apa kata Imam Hasan Basri? Kalau kayu saja menangis karena terpisah dengan Rasulullah, maka kami ahakku minal jid, kita lebih berhak, lebih pantas menangis karena terpisah dengan Rasulullah. Bisa wajib hukumnya tadi. Insyaallah ya. Masya Allah. Jadi ada ulama mengatakan kalau anda ingin didatangi Rasulullah, mensampai antara keku Rasulullah, seringlah meneteskan air mata untuk Nabi Muhammad. Seringlah air mata itu dikeluarkan karena rindu sama Rasulullah. Seringlah diteteskan air mata karena takut terpisah atau takut tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Moga-moga setelah paling terhajat majelis kaula sampean ke majelis Bukhari menghantarkan kita untuk mendapatkan kemuliaan bisa bertemu Rasulullah. Syarifna bi barakati hadzal kitab Sahih Bukhari, ya Allah, dengan keberkahan kitab Sahih Bukhari muliakan kami bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Murid-murid kami, anak-anak kami semoga juga mendapatkan kemuliaan bisa bertemu baginda Rasulullah SAW. Dan sebagaimana Rasulullah memegang kayu yang menangis dengan tangan mulianya, Rasulullah juga memegang kita, memegang dada kita, memegang tangan kita, dan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waladdallin.